Nyankopɔn odine no nokware baako na wonhyɛ wo ma aniwu sɛ yɛbɔ wo dina nkotodwe na ɛbrɛ ase ɛnɛ migyae kra ne honamdua ne nkasa yi ɛba wo Yesu w'anim mede ba wɔ hen kɛse a wobɔ hen so w'anim anadwe mu meto nsa frɛ wo sɛ bedi wo hen ma wo ma a wɔn tie mie akoma emubu ɛwɔ wakoma pɔm abufuo ne ntiase a ɛnyɛ wawura wode a ma empare wo mai ma nipa nyinaa sɛ wakasa na uguso kasa baabi asa nsɛm yɛ kɔ biara fa honhom di akyiri ma yɛn yɛni obi a yɛdan no ɛka wo awurade wo ho ɛne bi di wo hen ɛma wo ma na yɛmfa mu ayi nkasa yɛwo Kristo na wae yɛda was ɛwɔ adom mu nti amen. Emio ense me de enjum bi edika ense ne ye biara ibibu ho aten enuane mo adofo a ne monsa akame wa menso anase mode wodo ehwemiye ensam a epie afamanimu yi no enyeme na masoma me ho na ye onyame na asoma me nti munya akoma a wabubu na munti mo mfa mu aba ni di nkan no midin de prophet Isaac Badu most of them no yet say obi aboni di ni kora sɛ oyi odifo a na ne de na bufu asana yeden aba but yeye ne den yara nkonjefo ewo wiase konjefo no ebinu betimi aya abosomfo ensuo maame wata nanso no mu nyina se wo mo ye nkonjefo but emre ne so a na ebi hu mo papa mensam a me kan efa me papa nso ode esoma mi ana me papa de esoma me we na anadwi mu epesa me twe wadwen edisi asem bi nso kakra asasi nso niema me yensa ene ye hwehwe ye wa asasi nso no ye hia din na din ni di din ni nse ubenya dimpa di ato asasi so eni nti hwede no mu a ye fa Bible no kenkan na ye kan samu akasiye na de honhom de amayi ni na nipa honhom no fa o nso ye adwuma e na ye di o mudini e de twere Bible se ye koye man mu nkuru nso a abro no biara awudi na ye de ye de ama no na se ye din na kiri nipa ne ndwuma di a obeye menewo emereketuwa mu yehia din na din ne de din o baji wudim bone de ato asase so na ase o baji dimpa ena wo de ayeden ato asase so se nya se din ne wi a ne se ye bebo honhon konkon mabrabo akoma emu atie akoma enye ntantanta eniema a eho tie ma yenyankopon
se yenya no se awie a na akase uwu ebe fire ama ye na ko osoro mininse bebre ya ngi ninse aheniye da so wo ho osoro aheniye no da so wo ho but ye no wa ye Christopher edie yenim se ewu aye wo ba bi ko enti se ye bo abrabo pa no na akoma mu atia na ye papa no so akaye na atwe ndini e wo mu ti niyama mi ensa ye hia ye mpa ye wo sika ebe boa ye ya dane be boa ye nkaase ya toto be boa ye ye ni monya ni school a yakọ ebe boa ye niyama bebiribi a ye gi ye ndini wo radio nso no ni TV so no niyama nyina ebe boa ye beti niyama mi ensa ye wo tokona wo niyama nyina ahwere edini pa obedi na saasi nso akoma wo bubu ne niyama wo bedi onyankopon wachi na sadie emiri mu wu a wo beko heaven if you say ya ho ne amanfrafo ewo asasi nso sadie Hebrew no man kan no say Hebrew 9:27 no say etwase wo nipa wu prekope na wu ne chi temu da ho man adenti na me ka sasa no niyama bi ikoso wo social media enokoreni denemayen na ma fine ye mani bi so out wa na kakara ma hu de say age of 17 to 40 years for no kafra to say enye nipa ni na age of 17 to 40 years no utimi hu say ne me dane dia ne ma na dane behavior kasa radio so atemdidie se obem so obi akọrọbo a say age na to be 35 so 17 18 20 wo so obi no wo rofo na niyama aye tantania say yi na nko ha ye tu onu tu nkyene a wo so obi no den di atam kase pa say age na nko ha in fact especially me feel Ghana nti Ghana no meka wasem Ghana fo yempaja ye na ko hai aburo ba bi enye se yempaja edu ti mo me mra fun kakra the first of all mo yenua owusu be mpa meka se mesene ne panyini but metimi aka se mini owusu pa mpa na se me papa owusu be mpa minin na da me nkasa no da ba bia wote minin ba bia enti e bia me kase no bi kura be kase mini owusu be mpa e wo bibibiye minin bibia bet ye nyina yetie niyama ena yenua ani yenua ketewa ana ye ba eye afia Schwarzenegger a ye freno sister mother ense ye papa owusu be mpa na nsen obeka nsem bibiri na mitia mmerbi nso na yenua mother eye afia Schwarzenegger na wadidi papa no atema na se yenua na atemwa ema ni bie na no ka asem bi ebinom beka say owusu be mpa asama wo kan ye no enye ono na ama sister na niyama saaba ya ebetimi aba but bibi ba ko a minimu pa nse onipa won kasaye enye ne atendidi no nsɔhwe timi ba wo so boro so na no na papa no ejina anan minua ni gina nsese o mepam panyimfo akewa bibi betimi yasi anan bibi betimi aye ama amanfo ka anwase bibiri omo bua boni ni nyina di sister na chi but we ne dia me kan pin say ye di fodi ye nji omu ni o say ye nua afia Schwarzenegger a ye friend sister mother say wan hwe ne ho yi a bibi betimi aye ne nato enti omma mmere ne ho ase kakra e wo ni die kwa nso mini nsama no besi no atem bibiri betimi pim but me die mini me ye ne ni ya me ya disa na no America o de se London sister tuntum bi oni di minim ni dini ono nso boa nsem a sister afia Schwarzenegger ye na ye ni nse afia Schwarzenegger no mu ade nto kokan a so wo yusu sa word we ya minim sa wo na wanyini esne sister no so ono na anyini sne wo na wo boa ma bone yakoso ye nua afia Schwarzenegger owo nkora anase owunia eninti se niema bi ni atendidie se ye koso a empra he na ninua no ana na manso ntimi nsua bi na ye nso ye man ntimi nsua bi ti onua ba
me ne won kan wo abufuom menin sɛ wo de obu befu me but wo bu amfu me nso a me di nyame hyira wo bo modern sɛ Ghana fo no a atendidie bebiri no betimi nya pɔ makyɛw na nipa yɛ nkosha konfo anoche a wogi din bebiri no na adwena ewiase ne na wo yɛ store bomb pa wa emeleketu mu a yɛtete history bi no ɛne ne German na yɛti no papa yɛ fɛ ne Hitler ɛno wo ne din koraa sɛ wo yɛ yɛ betimi nya kyewatom but ɔno oni ho bi sɛ hwɛ ɔmo di nsɛm ne pa ne ne ma akɛse a German fo but ne German a yɛte no me ha roughly 27 years nti minim German ni wo ka police asɛm koraa na abere ne ho ase uti hu sɛ man ne dafom atentidie bi anim sɛ wo ni German ni o yɛ bibi no di na tem koraa na abo ne tinko na ɔbɔ ne ɔfa ne ho adwene ti amaman na ɛkɔso yɛ nyina yɛ boy internet ni yɛ hu de ho wiase ni nyina na ɔmo nneɛma nyina sɛ nsupo na ɔmo nya bi ni no na ɔmo nya duane di ɔmo ba Ghana na ɛbɛsɛ yɛn sɛ nka ɔmo die yɛ ba hɛ ɛna Ghana saa ta ne yɛ frɛ in Gold Coast yamma ho kwa ne yɛ wo sika ne yɛ ɔmo kɔfa atokafo but yɛn nam ma ho brasia German fo ekitanti no sɛ yɛ hwɛ the word na esikafo ɔmo na ɔmo tɔso me yɛnsa sɛ yɛtu China ne yɛtu America wobɔ net ya ɛda so na sɛ yɛ pɛ nneɛma mpo a yɛyi kya abɔnten nso na sɛ yɛmfa nneɛma nyina nka mɛka sɛ the whole world ne German fo bɛdi nkan ɛmfa sɛ kuro mu a metinti na America adenti ya ahoboraseɛ etimi ma yintutu so ene Ghana fo akraketo bia etimi gina na eto so no wadidi atem na no na mehwɛ ade ya ɛwɔ Ghana ɛwɔ net no nso na bibi ba ko na twe ma dwene di si adwene nso de sɛ nipa bebre bu asojafo abo mfia sojafo de yɛboro ɔmo yɛ nneɛma basabasa atutu atu but utimu sɛ Ghana sojafo mmara ebuo ɛwom na no commander bi ana ɔmo bisa na sem ma me ho kura adwiri me sɛ asojafo wo yɛ ɔba akora asomade a wabobɔ wasom bibiri no sɛ wabobɔ wasom bibiri ayem fa asojam afei nso nnoro ho ya yɛ drondron wo ho no yeyi wo ho no wadron ho a yem fa asojam na nso Ghana no ɔmo mpo ne yehu sɛ ɔmo yɛ basabasa soja ni bi ɔyɛ ɔbɛbo ɔbɛnum nsa abutu but ɔmo kura kitamra eburu mra nso a ɔmo didi man no eso na mprahin na nkora nketo a sese yakam ne ekoso ni sɛ yɛ de ɔno ato nkyɛne a afia ma wie wo die no nti mpaache wo betimi ya no wa ɛyɛ den wa paache wo ɛyɛ futu na me de ma mo ɛno to nkyɛne a yɛ maame sɔfo maame bi a wo London me ka no minim nti minim sa atem didie bebiri beba bet se wutu obi fo na se wamfa na odi atendidi a eye sedi onyame afa so na ono waye den akasa na won so odi etufuo wo hwe na nkwase ase a wosese amanfo na one brother bi a ye frɛ Adey nkwase ase a wo se ne nsɛm a ekɔ a maame sɔfo maame meti no radio so awo mre bi sɛ empopa yɛ nso ɛwɔ media nso sɛ ɛnse ne adifo no yɛ bɛsɛ nsia na asɛm yɛ he ɛne onyame ekum bɛ miɛnsa ana sɛ miɛnsa film nti the whole world na adifo no ɔmaka no maka miɛnsa wa mo ɔmo di ne die ti sɛ the whole world yɛ adifo aka miɛnsa na wo ka ho wo yɛ one of them a na sɛ we wodi gina wɔ radio so ana sɛ media so a emprahin ena nipa betimi ebu Kristofo emprahin na wo yɛ odifo a wo se adifo no emu emiensa the whole world no maka miensa na wo move sa move ni ya nipa wo maka ebetimi ati Kristofo o me yemra fan kakra me hwɛ maame sof maame ya menu aketewa no timeka sɛ metimi etufo sɛ futuo yi timi tune sɛ ebi etimi fo obi die dia emere bi na wo ka asem bi sɛ eye obia betimi nyame di oni pɛ ama obia Kristofo nyame mfa ne pɛ mayensa ye wo mmra even yantade himpo
ye dressing keke kura no mrada ho man e wo twede mu se hwe Isaiah 3 ya ye de quote 18 kosi 28 ya obekire ontade hye ma o mu di chain ne ma e buru su gugu o mo nan ne honhon konkon no mo mo ne se yenyi sa etwere ye Old Testament ni mfiri mu dia eni nti se wo bie wa no a wo yo kyerɛkyerɛfo wo yo odifo na wo yusu sa wa di ya na eye se wo ti wo de se a Christofo ni onyame nkurofo sintidua eni nti bo modern se won so nkasa ye no betimi asesa wa no ni part se ye papa adai ana minu yaketwa adai wo America emara me no kasa ni minim se wo de bibia ma cheko wa hu an se wo hwe amamfo bi no yi na watwe wo twe yi no na omo ye demons omo ye si aminim ebia nyame a obi wani ana nyame ono kasa na ye den timi ngie kingie wan kasa woni sofu maami mienu na mugina radio so ana se yi nso sofu maami condemn na difo omo wo Ghana nyina na nso wa condemn omo nyina ayi obi ana ne ma enye de api sofu maami nso ayi ne de api na mo mienu waso na ka bom wa mo sa ne komo won tokwa nti se no be ne na ye lokore ani nti minu ya no asasi nso na ye won se ti bia ye beda ne ja nti de ye no mo yi hu ne ye ko mede sofu maami woni brother adai ana se evangelist adai epe baby ye den etua na me ba common sense group for nso modi ye me ba mo so pa de nti a me ba mo so ne se eya me ya na ya papa akufu ado wo ye se ntentem wo timi si sa na ema na no kwan e wo nse Ghana ye fa ahodie die beto ye so timi si sa eye radio ne TV ne media no ne ma tantan bi ye kono enya mmere we na common sense fo o be kire ynyansa e wo Ghana na Kofi Adoma wonwani wo de wo ye mikromuni ma de wo ho ya aboro ye nyina nso ye wo nipa bi no wo a ye hia wo mo wo radio so beka ensem etufo e ma ne to asom e ma nkora wo mo ba nyina no wo mutimi fa sa efutu ne de bobra na sa common sense we nkyerɛkyerɛ ya wo kyerɛkyerɛ no se okoso kyerɛ a emene mpo a Ghana fo ye Christofo sum nyame e bom pa ya no pa na wia nyina no ye wo o de se asoro fi ye sum nyame mpo ne ya brabo ni nipakum ne ne ma basa no krono ni na common sense nkyerɛkyerɛ we timi pia ema Ghana ebinim timi fa Ghana man fa na yegina na amu de pra na o kan se bronsan kura wunyansa asene Yesu eye ma reho ba bia duru no ogigi ni pa bi ndi o mako ayi na mo hwe sa common sense na ne de me ba no so common sense no hwe na nyansa o kita no a wo de ye sa de no o ye niema bi na ewuro no wo wuro no sna bosom de eni nti se o kasa aya hwe ne nkasa no wo mpese obi kura kasa bi otimi stop obi a wo ready wo nyina na Kofi Adoma wonwani a nyame ammo wunyansa me hwe wo TV so ne me hwe wo evangelist adwuma wo ye ana generalist adwuma me kan evangelist ye nipa a wo de nsem ye den ana generalist adwuma wo ya a wo media no so a da bia me bo wa baso na se wutimi to nsafre se nipa we no ama wo mo betena ba in fact hwe o hu yi na onyankopon ye nsi na twetwe manye waden se ba bia waduru no nipa nyina ehwe mu nti ye nipa bia na betimi ato nsa aye den afre no if is a wogigi bodani nso a ena wo ye den wo bo wa ba eni nti common sense fo no a omo wo Ghana se emri no omo aye omo adwene se omo di nyansa bi wi amamfo no wo ye se ye papa akufu adu timi ka wo ma no tum first of all sa common sense fo nkro pa ka bibi edi papa wo ye president na atem because emra papa no be be sisu no ba bia na won nanti na no ye Christofo ne asofo nanse enti sa common sense ni timi gina ewisu sa nsem we di ye papa nya Yesu atem dia in fact na wo udi na chi bia akra na teni bia ye den akam
Enti ya papa ba bia wugina e man no se yemre no ye nyina na yeto abama ho bet ye man no ye wo man una di enu upon all this thing no me am wo he no se na matwa 50 e ko kakara wo betimi aye de na wo me enti se tete no ye di bua ye maame no na ye de nantene de a nka wo bɔ maso nkura wo nye president kura wo ye me papa enti ye nyina ye di buo ma wo ye papa Akufo-Addo se wo keka an wo media so especially se me ye sorry se me yusu mentan wo ba bia me maame yo ba me wo yire ba me ma nyina ye ma enti mentan wo ba bia wo hwe niema koso pa kase niema tantale wo radio no nso na obi atime kasa ye ya ma nko a ayi ho ye ma atendia ma etira ya ye ne niema ma emmowira ye hihye no rofrofo ye ma but me nchira mu wo Ghana kakra ya tena jama nga be 27 years ane nechi mu ankasa mu wo media na mu wo radio so mu wo TV so no nasefo no mesro mo ya mo nhwe mo dress no na jama ne America ni mpo mo ye America fo kro mo ye stop no mo nhwe radio no omo ye den omo ye so adwuma mo nhwe omo dressing ntade e hwe omo de betama na mo mfa mo nso mo die emfa nkompen na mo tena nso so wi mo nhwe mo nkasa ye ne mo nhwe other countries no nso a omo ye or they say Europeans or the Americans no abrochidefo no mo nhwe omo nso die na mo mfa nto so mo mfa enye den entoto ho Ghana for ye ya den ye ya tara ba bi ya se ye ntara president bien ho minister bien ho we den wa hye asomade rough a ye be ma na be di president wa dron ho rough ye be ma na be di president if you say onipa biara ye hwe nipa a wo sombo ansan ye de wodi ade ani eni ti sa wo president no sa na wa dron ho sa wa wiawie na ni achi sa wo de niama basa bia ye de na dron ho a nka wo be frene se wo meye president sanka be ka so ye den o ye kolidi ana so ye o ye powinsani saye di ono den eto nchene ya saye di ono eto nchene ya afei me sana ba common sense for so ene yenia adai wo America omu mienu di agia tum se Yesu ni ho ana na no mehwe aye media ho biem esene hu se na omo di abeto so se yenia adai na o kasa se common sense for ne di kura di mom pa ono so kirikiri mu kama hono di me person ka common sense wo mo ne adai omu mienu na se so omo ye nua omo reject wo Yesu me person ko omu betimi ehia one by one na omo atimi akọ niemum ama ye nyina nso ye no ma Kristofo a ye di nim hwe ye ni efura na ye di Yesu achi ya ye niema nyina no kire se ye nim nyansa ntie ye di nachi no ne ye hu omo mienu nso no anamontu a omo tu nsa amiri ne ye hu omo akire ebi ana omo mienu betimi aboa ye because omo mienu no obi ase Yesu ni ho ana se ade nso san gensi common sense for so omo nso ye din mo no common sense for so against ade enti hia sa nkurufo no mienu sadi omo betena one by one na omo be kasa ano ne ano ne ye hu omo nso ade kire ye di ono esi nkyene a menu aba ko a me pena sempa me nkasa an ho da menu ne ba bia da but oye onipa otimi yi nsenkwa ana se sinimu yehu nti ebi a wonu nim but da bia duru ba bia mehwe wo oniaba Emilia Brobe semeka se Emilia radio so ana se TV so mehwe no na adi obi atema wande kura na ma di nturu bia yeden atono so but me hwe Emilia ba bia wo ye duru no a na no minya de so fa ho be 2 times e wo kan kwanhia eniema bi wa mesoro ma obi nyeden engege wo mfa wo nkowura ba bia nye se wura na ye kamfu du aforo no ne ye kamfu otito ana wuhuru nsu twa ewura yeden
egu wani na ebeba no saa no na obinom ebetwe omo ho asaa mre na asem no beto wo no nipa no dia pene ba bi ato efi se kontromfi kwadwo kontromfi oda kofi aduko no mu so odabanji akorum emma no so no de ye wo se omfa ho nti abrabon ye bone ye side ya edu ba bi obi bo waba so wo niema bi a no de wo komusu eni nti mi nua ba wo de ne de ya de so emere mu no da bi adifo atorofo enti bi a me kase no beto me nsa na to abon be wanhwe ho yi ne sa de so ye adwuma de ye hwehwa ma wo ne kan kwanjia na kan kwanjia nso ti ani yi a obebubu wabrabo nyina mena mo akasa bibiri momma Ghana ye mu nsa Ghana man ye buo ewo ho momma Ghana ye mu nsa Ghana mpanyimfo na wo mu jaye afutuo no esa afutuo no da so tiase emra na me ya akora ye kɔ baabi kɔkɔn tɔkɔ panyin bi a wo nkyene ohia no obisa wasɛm nya da otime bo sane ka ho betim ne ye mo bi ba asɛm so Ghana man aye etwie ye asante kasa ne di nkane a hwera ye de twede pa ne asante ana ye beka ne se twi betim ne office baabi a wo beduru no santini ba wo ka twi ebube wo ne kasa na o de brofo ne yiwa no ye nyina ya dane America fo efata se eduru baabi a ukosuku a wuyi nadi but wo hu ni a wo ni na ka kasa foforo a ti woni mfama no won office why samedi we to nche ne ame ye wi no wo hu se Ghana yarefo bebre a omo be free mu ana say most of them ye nurse fo di enti na ekoso wo ko hospital wa de wa nurse fo be si atenya wadwojo no wo yagwe no kora ebi be ka ho police school na okoye na wodi nursing training kakra na John nti na wahyehyɛ no mo wele no oguru ho obitwi afa wo so we nyina na nhye wonyame ni monyam area ba biara ne bronu bia nso efie bia mu school bia mu asonda no ho asonda no nso e ho ni nyina nso ye bo onyame dini ye ka onyame asem na nso ye fira bontene pepe pa ye den e ya asem foforo ye pia bontene pepe pa o ye asem foforo na no ye nua ba afia so asne gade no obi nso bibi ntime nye no ye nua ba no me twe na dwene se emra na sem no si ye no men kai no ho ye a aya so obi amma ne fie no so wa obeba no boso menku obi biara nso obi wa no wo yo kristoni na asam to wa wammo onyankopo ni dini na wo yusu busu ndini bia no wo ne boso wa apam eni nti bibi foforo bi ye ba wo nso a eye state se etime ba wo so wo ni ho chance se Ghana fo be bre ye kwa asori bebre ye nkramofo a wo kɔ nyame anim enkramo so no de minim nti minim dodo a wo ekoto nyame nanso asɛm ba sesia na ye wo bosom a ye fra bodua eye ni wuo ewukuru no na tan nso ewukuru no ama omo wo gidie so omo betu anamo no owo nyame nanse no omo nyina tetifie efi se ye nsanwa a ye nti na mo mie mu se Kristo ni biara ni onyankopon nkurofo biara wodo onyankopon nkurofo biara ti onyame na semwase na onyame nkurofo biara nso emfa bosom enye omo sunye onyame nkurofo biara emfa adinsifo enye omo sunye ene sacrifice ya bagana betin we tiati we ya danini we ya danise ni na no yen ma Kristofo ye half yankasa asofo obetini we di atwari nsa wasori fie we na hyeho wasori fie we na hyeho na hwan na wo kasa asem we no nia wonyini wo Kristo no hefa no obetini etu ana wonso wo kwa asori eniema bitu yenzinti dua wo Ghana makasa na mininsa men kasa ye bibiri be fa na nkwase asem na omonso di a omuni honhom na omonso a omuni nso onyame ye na boss ro bo asase no bibiri nso betimi afa asem ade etu anamo a mfaso betimi abaso me hwa niam bibiri ewu eboba wo Ghana na ewiase ni nyina no bibiri bi wo onye obi a na eku ho ya hantan
Unim so betimi adi obi atam na obeka asema to obi nso ananso obeka obedi obi atam ama asa na hye no ya no omie na no ohome gu ne mu saa na se ahomfin na omo wona fa na omo asom de ye adwuma sa ahom paso ye onyame ahom nso na omo asom de ye adwuma nti ba bia woni pa no ti bia wo betimi ewu wo hu obi betimi ahapem mo ani ti mesro eye Ghana man ekuro no ho na efiri ntimi nkase Nigeria na me nkase America na me nkase Germany na me nkase Ghana mumi ehu ana muntu ayitu na ye hwe internet na boba so a na nipa hu mobile akora na ba so amanfo efonfon pa wo Africa ho no ye 12 years die ne mobile ba bi ya wutimi ye den nka fese na mobile internet ya na ye sending bi enye den na eni ho bebiri si na anu ada na eba so but yan kasa Ghana fo ne ya mana borso te se de yenya net no yenya mobile na sefo no be se mfie aha ni kurani abrofo no kura omo ye omo ne ma de bae no kura no omo nye sa ne ma no eni nti makasa amama no asi mini nsa me kasa idin na mabobo nti bebiri bedi matem bebiri nsu be mu kasa makasa ati omo but obi amfa me bo ne nkem na wa wo die wo mu bia so wo betimi a tie na wo tie na asompa mu a ebe wie wo peye awurade nhira wo na onye okasiye ba bibiara wo gina no ba bibiara wo tie mi so onyankopon na bo soro bo asase a me hyewo onyankopon dinu nse owuo mparo yare emparo bibia eye ohawo ne abebresa e ba wo so wo hia honhom nyimfiri wo so na onyame a okita adombora don so no onfa wontu anamon a ebura anamon so na daache no wodi mu ayeyi ne aseda ahye onyankopon nanim onyam awurade nhire obiara a wotia me na awurade nhire obiara a wanya ason na wanya abotene na wase na daje ya wani tenase na wotie me se atie mu awurade nhire obiara